अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। असल हुक्म तो यही है कि ना लें ताकि बिदत की तायीद ना हो। बिदत वो जो कुछ कर रहे हैं शरीयत में तो रोज़े रखने का हुक्म है, न्याज फलाने की न्याज, डिमकाने की न्याज, ये कहाँ सहाबा में किसी एक ने बताई न्याज निकाली हो? अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, किसी ने भी नहीं। तो बिदत अमल है, आप लेंगे तो इसकी तायीद होती है। तो कोई भी असल यानी यही है कि ना लिया जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा बड़ी लड़ाई झगड़ों का ख़तरा होता है, बड़ी नफ़रतें फैलती हैं। तो उसमें फ़ितने से बचने के लिए फिर आप मजबूरी में, लेकिन उनको बता दें कि हम लोग ये नज़र व न्याज इस टाइप के वो हम लोग इसको कायल नहीं हैं, हम इसको ठीक नहीं समझते, फिर भी दे रहे हैं ढीठ बन के, तो ले लें। अब बाकी खाने का क्या हुक्म है? तो असल बिदत की तायीद होती है लेने से। जब एक दफ़ा ले लिया आपने तो वो, क्योंकि जो बरेलवी हजरात हैं या ग्रीन चैनल वाले जो ये काम करते हैं, उनसे जब भी हमने किया वो कहते हैं हम ये करते अल्लाह ही के लिए, ये गैरुल्लाह के नहीं के नाम का नहीं होता अल्लाह ही के लिए है। बाकी इनकी नीयत होती है कि फ़लाने बुज़ुर्ग को सवाब पहुँचे। जैसे मुशरिकीन जानवर ज़बह करते थे अपने बुतों के नाम पे, उनके क़ुर्ब हासिल करने के लिए। तो अगर किसी ने न्याज निकाली किसी बुज़ुर्ग के तक़र्रुब के लिए, यानी उनकी नीयत से इबादत की कि हम इनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो ये तो शिरक है, हराम है उसका खाना, उसको कहीं भी इस्तेमाल है। लेकिन वो लोग देग पका कर मुझे भी खाना दे देते हैं, क्या मेरे लिए खाना जायज है? अगर तो वो अल्लाह के नाम का है तो खा सकते हैं, अगर बुजुर्गों के नाम का है तो ना खाएं। वैसे तो कोई फिरका इस बात का कायल नहीं है कि बुजुर्ग के नाम का कोई खाना दिया जा सकता है। सारे कहते हैं अल्लाह के नाम का है, बुजुर्गों के सवाब के लिए। तो ठीक है, हम पहले ही कह रहे हैं कि मैयत को आपके सवाब की जरूरत है, मैयत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये जो आप इसाले सवाब मैयत को पहुंचा रहे बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए, जिस तरह ये 11वीं शरीफ वाला मामला भी करते हैं, हम इस एक्टिविटी को बिदअत समझते हैं। लेकिन मैयत की तरफ से जो खाना सदका खैरात किया जाता है वो खाना हलाल ही है, अगर वो अल्लाह के नाम का है, उन बुजुर्गों के नाम का ना हो। मुहर्रम के दिनों में लोग कहते हैं कि जी ये न्याज है, जो लेकर आए उससे पूछें किसके नाम की, अगर वो कि अल्लाह के नाम की है तो ठीक है, खा लें। जो ये हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब करते हैं ना कि ये हजरत हुसैन के नाम की न्याज है, वो भी एक गलतुल आम है। शिया के नजदीक भी गैरुल्लाह के नाम की न्याज नहीं हो सकती, अहले सुन्नत के यहाँ भी अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की न्याज नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये उनके रूह के इसाले सवाब के लिए है, अल्लाह के नाम की है। इस बारीक फर्क को आप समझें। बाकी अगर किसी का ये अकीदा है कि किसी के नाम की नजर और न्याज करने से वो आपका मुश्किल कुशा बन जाता है, वो अकीदा अलग से एक गलत अकीदा है। नजर अल्लाह की, न्याज किसी और। अब मुहर्रम आ रहा है, रोडों चौकों चौराहों पे वो नजरें लगेंगी, जबरदस्ती पिला ये पीते जाएंगी, ये नजर अल्लाह है और न्याज है। ये अब्बास गाजी अब्बास की है, ये सबील असल यसकर है, ये अली अकबर है, ये सैयद जनाब सबील सैयदना हुसैन की है, ये सबील सैयदना अली की है। पाक बाद हस्तियों को गलियों चौकों चौराहों में अल्लाह की इबादत के साथ शरीक किया है ना, वो सारे अहले बैत से पाक। रसूलन जाते हुए अहले बैत को इकट्ठा करके फरमाया था, ऐ मेरे अहले बैत, अल्लाह से ये दुआ करते रहना, अल्लाह अल्लाह रब्बी वला उशरिकु बिही शैआ, मेरा रब अल्लाह है और मैं किसी के साथ अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता। हजूर फरमाते हैं मेरा सारी जिंदगी का जाते हुए मैं अपने घर वालों को, अहले बैत को ये वजीफा दे रहा हूं कि अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को नहीं ठहरा। ये तो अहले बैत का वजीफा है। बैत इस चीज से पाक है कि उनके नाम की न्याज दी। अहले बैत इन चीजों से पाक थे, मुबर्रा थे, माबूद नहीं थे वो, और प्यारे अल्लाह के वो अहले बैत थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अला आले मुहम्मद के वो मिस्दाक थे, वो अहले बैत थे। वो दुरूद व सलाम इबादत के लायक नहीं, उनका तोहफा हमारे पास दुरूद व सलाम का है। नजर अल्लाह की है, न्याज अल्लाह की है, ये मखलूक का हक नहीं, अल्लाह का हक है। लेकिन ये कि गैर अल्लाह की नज़र आप खा नहीं सकते, ये शिरक है, इसको किसी हाल में भी गवारा नहीं किया जाएगा। और इसमें अहले तशय्यो या किसी का सवाल नहीं, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस जो भी कोई चीज़ आपको पेश करेगा, तो जिस तरह गैर अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया जा सकता, जिस तरह रुकू नहीं किया जा सकता, जिस तरह इबादत नहीं की जा सकती, जिस तरह गैर अल्लाह से मावराए असबाब इस्तिआनत नहीं की जा सकती, उसी तरह गैर अल्लाह के नाम की नज़र भी कबूल नहीं की जा सकती। देखें, अगर आप किसी भी मोमिन को खाना खिलाना, मुसलमान को खाना खिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। बिलखुसूस मोमिन को खाना खिलाना ये इबादत है, ओके, किसी भी वक्त।
हाँ, ये खाना क्या, अगर उस खाने को आप किसी भी बर्तन में पकाएं तो वो अच्छी बात है। अगर कोई आप इस तरह करते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किसी को खाना खिलाते हैं, उसका सवाब हदिया करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को, ये भी अच्छी बात है। इस तरह होनी चाहिए। ओके। हाँ, इमाम हसन का दस्तरखान मौला अली की खिलाफत के दौर में मशहूर था। मौला अली की खिलाफत के दौर में सबसे पहला दस्तरखान नबी ने बिछाया इमाम हसन के नाम पर मदीने में। ये दस्तरखान इमाम हसन का जो तस्वुरों में लगता है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराची में रोज़ाना 300-400 लोगों को खाना खिलाते हैं दस्तरखान इमाम हसन के ऊपर। और ख्वाहिश है कि हमारे सारे शहरों में इमाम हसन का दस्तरखान उमूमी जगहों पर बिछे, यहूदी भी खाए, ईसाई भी खाए, हिंदू भी खाए, सुन्नी भी खाए, इमाम हसन के नाम पे खाए। शहर के जो साहिबाने सरबत लोग हैं, कम से कम साल में चंद महीने में एक दिन इमाम हसन का दस्तरखान शहर के किसी पार्क में बिछाएं। जंग के मैं सादात से भी और शुयूख से भी कहता हूं, और भी जो बिरादरियों के लोग यहाँ तशरीफ फरमाए हैं कि मिलकर कोई कमेटी बना लीजिए, महीने में एक दफा दस्तरखान लगेगा फला पार्क के अंदर, उमूमी ऐलान होगा इमाम हसन का दस्तरखान है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले नबी ने इमाम हसन का दस्तरखान मदीने में बिछाया कि जब इमाम हसन की विलादत हुई 3 दिन तक बेनाम हसन खाना खिलाया। लोग कहते रहे कि न्याज और नजर क्या होती है, हम तो देख रहे हैं नबी क्या कर रहे हैं जी। फिर मौला इमाम हसन के ज़माने में इमाम हसन ने दस्तरखान, इमाम मौला अली के ज़माने में कूफे के अंदर दस्तरखान बिछता रहा, लोग आते थे, खाना खाते थे, मशहूर थे इमाम हसन, अरब दुनिया में मशहूर थे। अल्लाह अकबर, मशहूर थे करामत में। करीम कौन है? जो भी मदीने में दाखिल होता था कहता था मुझे करीम का दरवाजा बताओ, सब समझ जाते थे ये इमाम हसन का घर पूछ रहा है। वन ऑफ कंटेंशन है नज़र व न्याज का, कि वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि न्याज सिर्फ अल्लाह के नाम की है, लेकिन अहले तसन्नुन और अहले तशय्यो दोनों में ये मुरव्वजा चीज़ है कि वो गैरुल्लाह के नाम की न्याज पकाते हैं और उसको निस्बत भी देते हैं गैरुल्लाह से। नज़र अल्लाह न्याज हुसैन का जुमला बोला, शेख अब्दुल कदर जिलानी के नाम की न्याज 11वीं शरीफ पकाई जाती है। इस पर भी शिरक का फतवा लगाया जाता है कि आपने इस खाने को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। तो इसमें सही मौक़िफ़ क्या है? ये वलीमा करते नहीं करते ये लोग सारे? जी जी शिरक है? नहीं है? नहीं, ये वलीमा किसका होता है? दूल्हे का। ठीक है, इधर क्यों शिरक नहीं होता? सही है ना, नॉनसेंस है ना। होगा तो हर जगह होगा। सही है ना। आपको सिर्फ अहले बैत की दुश्मनी में उसूल बनाते चले जाते हैं, तो उन उसूल पे कारबंद रहो। सही, ठीक है ना। ये क्या इताम? जी जी, इताम करते हैं किसकी निस्बत से? कि इसका सवाब है, जो भी आप उसको ताबीर करें। हमें अभी ताबीरात से काम नहीं। मेरे बेटे की खुशी की वजह से है ना, मैं मखलूक खुदा को खाना खिलाता हूँ। क्या है? मुस्तहब है। ठीक है ना। मुश्किल पेश आती है? नहीं, मुश्किल कहाँ पेश आती है? जब इमाम हुसैन के नाम पे खिलाऊं। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है ना। कि तेरे बेटे जितना भी नहीं हुआ इमाम हुसैन, तेरे बेटे जितना भी नहीं हुआ रसूल का बेटा, ज़हरा का लाल। बिल्कुल नॉनसेंस। सही। तो इस जुमले का इनके मुसलमानों पर एक लिहाज से सूए ज़न भी रखा जा रहा है कि जब इस तरह के जुमले बोले जाते हैं तो खाम खाम नीयत के मुहर्रिकात भी तय करने शुरू कर देते हैं कि नज़र अल्लाह न्याज हुसैन, बस खाना ही हराम हो गया। तो तुम्हारे बेटे का वलीमा खाना भी हराम हो गया ना। हाँ, वो भी मंसूब किया हुआ आपने। हाँ, हराम हो गया। हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है, आप ये उसूल बनाए, इस पे कारबंद रहे। सही। अगर उस उसूल पे कारबंद नहीं है और सिर्फ अहले बैत पे आकर है तो ये नवासिब है। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। इन पर जन्नत की खुशबू हराम है। बेशक बेशक। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बेचारों को मालूम नहीं सही है, बिल्कुल। और तकलीदन एक बात सुनी हुई है, वही बात आगे चला रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो जानते पूछते ये काम करते हैं,
اچھا آغا اس میں جو قرآن کی آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہاں وہ یقیناً اسی طرح آپ اگر جانور ذبح اچھا وہ کرتے ہوئے جانور کے بارے میں ٹھیک ہے نا تزکیہ کرتے ہوئے آپ کہیں میرے بیٹے کے نام پہ میں تزکیہ کر رہا ہوں تو حرام ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں آپ ولیمہ دے رہے ہیں وہاں آپ ذبیحہ تو اپنے بیٹے کے نام کا نہیں کاٹ رہے. ٹھیک ہے نا، یہاں بھی کوئی ذبیحہ جو ہے وہ حسین کا نام کا یا کسی اور کے نام کا تو نہیں کاٹ. صحیح. ٹھیک ہے نا، اس آیت کا ادھر کا کیا تعلق؟ لیکن اس آیت کو ہر کھانے پہ فٹ کرتے ہیں نا یہ لوگ. ذبیحہ ہے نا، ہر ذبیحے پہ فٹ کریں. ٹھیک ہے نا، نہیں چاولوں پہ بھی کرتے ہیں. وہ چاولوں کو بھی ذبح کرتے ہیں. جہالت. صحیح صحیح. اچھا آغا اس میں ایک اور بات کہتے کہ دور جاہلیت میں جہاں پر بت رکھے ہوتے تھے یا مشرکانہ جو رسومات تھی وہاں پر جو جانور ذبح کیا تھے تو نام تو وہ بھی اللہ کا ہی لیتے تھے، لیکن وہ جگہ مشرکانہ تھی تو اللہ نے وہاں سے بھی روکا ہے کہ یہاں پر تم نے جانور ذبح نہیں کرنا. تو اب ائمہ اہل بیت اطہار کے مزارات یا اولیاء کرام کے مزارات کو بھی معاذ اللہ شرک کا اڈا تصور کر کے وہاں پر جانور ذبح کرنے کو بھی اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. وہاں تو جانور ذبح نہیں کیا جاتا. اچھا وہاں کس نے کہا جانور ذبح کیا جاتا؟ نہیں کچھ منت مان کے لیتے نا کہ میں امام حسین کے نام کا بکرا کربلا میں دوں گا. کربلا میں نا، ادھر تو نہیں، حرم میں تو ذبح نہیں کرتا. اچھا 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 ہے نا، حرم میں تو کوئی ذبح نہیں کرتا، وہ قبلہ رخ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتا آپ کے شریعت میں کیا ہے، یعنی آپ کی فقہ میں کیا ہے. ہم اگر ذبیحہ قبلہ رخ نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہوا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ ابھی ہمارے سامنے اتوار بازار ہے، یہاں جو مرغیاں وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو وہ سر پہ ٹوپی رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. جی ایسے ہی ہے. وہ بڑے مشکل سے ان کو قبلہ رخ کرانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ قبلے کی طرف. صحیح. تو ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی جائے اور حرم امام حسین کی طرف چلے، حرم کے اندر نہیں، باہر سے اس کی طرف ذبیحہ کرے. ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، تزکیہ نہیں ہوا. لیکن یہ جگہ مختص کرنا یہاں سے بھی تو قربانی قبول ہو جائے گی، اسپیشل حرم مولا حسین میں جا کے. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں بدھ کے سامنے ذبح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اسے معبود مان رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ذبح کر رہے ہیں. مشرکانہ فعل تو یہ ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے نا، باقی آپ بکرا کاٹیں، اللہ کا نام لیں، قبلہ رخ رکھیں. آپ کے یہاں شاید نہ ہو، ہمیں متضاد جواب ملے جب ہم نے پوچھے. تو آپ کاٹیں، اللہ کے نام پہ کاٹا، اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں کھلاتے. صحیح. سو بسم اللہ. تو یہ جگہ مختص کرنے سے یا ان کا نام لینے سے نہیں، جگہ مختص کرنے سے ہوتا ہے تو مینا میں بھی قربانی نہیں کرو، جگہ مختص ہو گئی. وہاں پہ کہتے ہیں وہ اللہ نے حکم دے دیا. وہی اللہ نے حکم دیا، جگہ مختص کرنے سے. ٹھیک ہے بالکل. ابھی آپ پھر ویسٹ میں کھانا کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں سلاٹر مختص ہے، وہاں صرف ذبح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ذبح ہو نہیں سکتا. وہ جگہ ہو گئی مختص، جہاں جگہ مختص ہو گئی وہ ہو گیا حرام. تو آپ جو مولانا حضرات جو یورپ کے امریکہ کے ٹور پہ جاتے ہیں وہاں گوشت نہ کھایا کریں. جو یہاں نہیں ملا ہوتا وہ بھی وہاں جا کے کھاتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا آگا کافی سوالات ہو گئے. آخری سوال بطور نصیحت کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا تعلق مع اللہ کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کا اللہ کی ذات سے کیا تعلق چاہیے کہ وہ براہ راست محمد والے محمد سے بھی جڑ جائے اور اس کو اللہ بھی مل جائے اور یہ ان شرکیہ فتووں سے بھی وہ نکل جائے. نہیں، یہ بھی اگر آ گیا تو شرک ہے. بھی نہیں ٹھیک ہے نا، اللہ بھی مل جائے محمد بھی مل جائے، نہیں الگ ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا، ہم کہہ رہے جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہے، یہ صحیح. یعنی وحدت الوجود کر رہا ہوں. جی 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 جی. ٹھیک ہے نا، ملیں گے تو دونوں ایک ساتھ ملیں گے، اور صرف دونوں ایک ساتھ نہیں ملیں گے. محمد عطرت کے بغیر نہیں ملے گا. صحیح ہے نا، عطرت قرآن کے بغیر نہیں ملے گا. قرآن بھی، اہل بیت بھی، محمد بھی، اللہ بھی نہیں ہے. یہ آپشنس نہیں ہیں کہ آپ کہیں یہ اس میں سے میں یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں. یہ سب ایک طرف صحیح ایک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب فانی فی اللہ ہے. صحیح. یہ بات ہو گئی. دوسرا عقیدہ توحید کے بارے میں ابھی ہم نے توحید اہل بیت تو بیان کی ہی نہیں. ہاں جی جی صحیح ہے نا. تو ہم اس میں آپ کے سوالات کے تھوڑے سے منتظر تھے اور پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. جی جی. توحید صرف اور صرف اہل بیت میں ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو موحد کہتے ہیں
تو وہ تسامح ہے. میں صحیح صحیح ٹھیک ہے, نرم لفظ آپ نے نرم لفظ کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تسامح ہے. صحیح ہے. توحید کہیں اور ہے ہی نہیں. آپ نے پہلے ایک جملہ کہا کہ اہل سنت میں بھی صحیفہ سجادیہ کو اہمیت دی جاتی ہے. نہیں, یہ بھی ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اچھا, آپ سروے کر رہے ہیں, کتنوں کو پتہ ہے صحیفہ سجادیہ کا؟ نہیں, نام سے واقف نہ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کچھ مناجات چونکہ ہماری کتب میں بھی آ گیا ہے امام سجاد کی نسبت سے. تو نہیں, کچھ مناجات کی بات نہیں کر رہا میں, پورے صحیفے کی, پورے صحیفے کی بات کر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ توحید کہیں نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نہج البلاغہ سے زیادہ توحید کہیں بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. مسئلہ کیا ہوتا ہے, نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کسی نے پرنٹ کیا ہے اہل سنت میں سے, اور کریں تو کیا ہوگا؟ فتویٰ. شیعوں کو فائدہ ہوگا. جی. کس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا؟ صحیح توحید اگر لوگوں تک پہنچے تو اس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا, اس لیے چھپا دو, جلا دو, مٹا دو, ذکر نہ کرو. صحیح توحید نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے بغیر مل سکتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے جس نے در اہل بیت چھوڑا ہے. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. جی بالکل صحیح. کہتے ہم سب کو معاہد, یہ ہمارا بڑا دل ہے. صحیح. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مواحد محمد و آل محمد اور امام المواحدین ہے وہ. یقیناً, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں, توحید کہنے کو بہت آسان سا لفظ ہے, اور جو بسیط لوگ ہیں ان ہے بھی بہت آسان سی چیز. صحیح ہے نا. لیکن اگر اس کے عمق میں جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ سے مل سکتا ہے, یعنی صرف وحی سے مل سکتا ہے. اللہ کی معرفت صرف اللہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے وہ علم مدینۃ العلم میں رکھا ہے. مدینۃ العلم کا ایک ہی دروازہ ہے, اس دروازے کو چھوڑو گے تو سارے علم سے جاؤ گے. صحیح. علم کے نزدیک بھی نہیں آ سکتے. پھر اس بڑھیا کی طرح ہے جس کی توحید قبول ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.